माझे नाव अविनाश शिरवयकर। आम्ही आता तयार म्हणटा थंय आसा। आम्ही जो युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभ येता पळय त्या जाग्यार आहा। आम्ही काल आम्ही न्यूजार बायट पळयली। आम्ही आमचो MLA रुदाल्फ फेर्नांडीसान तेणी न्यूजाक सांगता तो की आपूण लोकां वांगडा आसा म्हणून। आता लोक कोण ते चिमोलकार लोक काय ते झोपडीनाचे मायग्रंट लोक। पयलीं सांगतालो तो मेजॉरिटी आहा पळय तोय आहा म्हणून। आता आमच्या चिमला पंचायतीन ताका स्टॉप नोटीस काडली तेन्ना तो म्हणपाक लागलो बायट दिली तेणी आनी म्हणटा आपूण लोकां वांगडा आसा म्हणपाक लागलो। जेन्ना बांबोये अमित शाह येयलेलो तोय तो हजर आसलो आनी तो तेणी कांयच उलोवंक ना। तो रिमोटार तो आमचो फावंडेशन स्टोन घातलो। हांगा येवंक तिंका दम नासलो हे घालपाक फावंडेशन स्टोन घालपाक। तो तेन्ना अमित शाह कित्याक सांगोंक ना की गांवच्या लोक हांगा विरोध आहा म्हणून। तूं ओगी कित्याक रावलो? तूं फाटल्यान बसलोलो सगळ्या लोकांक तुका पळयला तुका न्यूजार थंय तूं फाटल्यान बसलोलो तो आनी तूं आतां म्हणटा की आपूण लोकां वांगडा आसा म्हणून। जेन्ना आमचो विरेश MLA असेंब्लीन तेणी पॉयंट काडलेलो की हांगा युनिटी मॉल येता म्हणून त्या टायमार तूं ओगी कित्याक आसलो? रोहन खंवटे जो MLA आहा तुज्या पार्टेन आसा BJP सरकारान आनी तूंय BJP सरकारान आसा तूं कित्याक ओगी रावलेलो? जेन्ना रोहन खंवटेन म्हटलेलें की MLAक जाय म्हणून तेन्ना तूं कित्याक ओगी रावलो? तुवें तेन्ना उठोवन सांगूंक जाय आसलो की गांवच्या लोकांक नाका म्हणून आपल्याकूय नाका। तूं BJPन गेलोलो डेव्हलपमेंट करपाक। कसलें डेव्हलपमेंट करपाक गेलोलो तूं? आपले डेव्हलपमेंट केले काय ते गांवचे करूंक गेलोलो तूं? जेन्ना जेन्ना लोक फुडें सरता पळय नाका म्हणटा पळय तेन्ना तेन्ना तुवें फुडें सरपाक जाय लोकां वांगडा रावपाक जाय। तुवें हांगा येवंक जाय आसलो आनी लोकां वांगडा उबो रावंक जाय आसलो आनी सांगपाक जाय आसलो की युनिटी मॉल नाका आमकां हांगा म्हणून। हांगासर तळें आहा म्हणून जे पुर्तुगेज टायमासून लोकांक उदक दिताले म्हणून। तूं कित्याक ओगी रावलो? आतां तूं नेक्स्ट टायम तूं हांगा यो मिटींग जातली पळय तेन्ना हांगा यो लोकांक सांग तूं की आपल्याक नाका म्हणून आपूण लोकां वांगडा आहा म्हणून। ओगी रावनाका तूं। आमचो आमदार रुदाल्फ फेर्नांडीस गांवच्या आमच्या म्हटल्यार सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीचे डेव्हलपमेंट करपा खातीर BJPन उडी मारलेली तेणी। आनी जेन्ना आमचो IT भाग येयल्लो तेन्ना तो आमच्या वांगडा आसलो। तेका खबर आहा तशें ITक तोडे आसा आमचे गांवचे लोक थंय रोयता। तरी आसतना जेन्ना ते प्रशासन स्तंभ आनी युनिटी मॉल येयलो तेन्ना कित्याक तुवें ऑपोज करूंक ना? कित्याक तुवें सरकाराक सांगोंक ना की आमचे थंय ब्युटिफूल तळे आसा जे पुर्तुगेज टायमार पणजे लोकांक उदक पावयताले प्लस आमच्या गांवचे जे तुका वोट मारला ST लोकांक ते रोयता थंय तेणी आपली स्वता ते आत्मनिर्भर आहा ते कित्याक सांगोंक ना तुवें? तूं आतां तूं नाका म्हणटालो कितें रे नाका म्हणटा तूं कित्याक आमी लोकांनी प्रेशरायज केला म्हणून तूं आतां नाका म्हणटा। पूण तूंच 4 तारीख जेन्ना अमित शाह जेन्ना हे फावंडेशन स्टोन घालतालो तेन्ना तूं फाटल्यान रावन टाळयो मारतालो हे स्वता आमचे कडेन प्रूफ आहा। आतां तूं नाका म्हणो कित्याक नाका म्हणटा तूं? आतां आमी प्रेशरायज केला एका पंचायतीक तूं रिवोक कर लायसन दिनाका आनी हितून तूं क्रेडीट घेवपाक सोदता। हेज्या पयलीं तूं नासलो लोकां वांगडा। आमी जेन्ना मंच मेंबर तुका फोन मारतालो तूं फोन उबार नासलो मिटिंगेक यो लोकांक एक्सप्लेन कर तुजी तूं लोकां वांगडा आसा काय तूं BJP पार्टी वांगडा आसा। पूण तुवें पार्टी चूज केला ते तुवें प्रूव करपाक जाय आसलें जेन्ना मिटिंगेक आपयता तेन्ना पूण तूं येवंक ना। आनी तूं म्हणटा कितें आमी हे भुरगे हें करता म्हणून पॉलिटिक्स करता म्हणून। आरे ते खरे राखणदार ते आज मेरेन गांवच्या वांगडा आसा पूण तूं ना। तूं BJP पार्टी पळोवन आसा आनी तूं म्हणटा तेन्ना IT भागाक आपणाचेर केस घातली। अरे केस घातला आसतली तूं जेन्ना तूं BJPन हें जालो पळय जॉयन जालो तेन्ना तुजी केस फाटीं घेतला तुका तेंकाय खबर आहा तुजे हूंय जागे आसा ते। आनी लोकांकूय सांगूंक सोदता हेका लागीं घेयनाका हो आतां पॉलिटिक्स करता। आनी ही विजय जावन आसा एक म्हटल्यार गांवच्या लोकांची जे आयज युनिटी मॉलाक तशें प्रशासन स्तंभाक लागून आमी झगडटाले। आतां हो प्रशासन स्तंभ ही रोड केल्लो आसा आतां हेजेर एक बायट दी तूं की तुका जाय काय नाका। लोकांक नाका म्हणून आपणाक नाका अशें सांगना। तुका कितें जाय जाल्लो जाय लोकांक जाल्यार नाका। तूं बायट दी आनी सांग तुका कितें जाय तुजें फिडबॅक कितें हेजेर तें सांग। लोकांचेर घालनाका लोकांक नाका म्हणून आपल्याक नाका। तो सरपंच सेम सांगता लोकांक नाका जाल्यार आपल्याक नाका। अरे गांवचे इश्यू इतले लोक आत्मनिर्भर आहा थंय मागीर आमचे तळे आसा सांग आपल्याक नाका मागीर आपूण गांवच्या लोकांक सांगतलो कित्याक लागून नाका ते आपल्याक। पूण ते तूं सांगना लोकांक नाका जाल्यार आपल्याक नाका म्हणल्यार कितें? म्हजें नांव पांडुरंग शिरोडकर। हांव आमच्या MLA रुदाल्फ फेर्नांडीसाक सांगूंक सोदता हे युनिटी मॉल येयला तेन्ना हे फक्त तुवें लीड करूंक जाय आसलें आमकां भायर सरपाची गरज नासली कित्याक तुका आमी बी रिप्रेझेंटेटिव्ह दिला तुका आमी वोटींग मारून हाडला हे तुवें फुडें व्हरोंक जाय आसलें। तुका सगळी खबर आहा चिंबोलची कितें आनी कशें तें तळ्यात कितकें इम्पॉर्टंट आहा तें तुवें डायरेक्ट सांगूंक जाय आपल्याक युनिटी मॉल नाका जाल्यार नाका
तशें हेजेर तेजेर घालना. आंब्या वयल्यान साल काडून पिपलाक लायनाका. तूं डायरेक्ट सांग जाय काय नाका ते. आणि रुडॉल्फ फर्नांडीसाक लास्ट इतलेंच सांगता, तुका हे दोन्ही प्रोजेक्ट नाका आनी तूं गांव वांगडा आसा जाल्यार तुज्या गव्हर्मेंटाक लेटर कर आनी सांग ही इम्पॉर्टंट जे प्लेसीचे कितें आसा आनी आपल्याक नाका, लोकांची सांगनाका, आपल्याक नाका, इतलेंच सांग जाल्यार तुजी कापास्तान मानता आमी की लोक गांव वांगडा आसा म्हणून. तूं तुज्याच गव्हर्मेंटाक सीएमाक रोहन गावटेक लेटर कर आनी सांग हांगा टुरिजमाचो प्रोजेक्ट नाका म्हणून. तुज्या बायटीक आमी रावल्ले आसा, जाता इतल्या बेगीन हे एक बायट दियान सांग आनी आपूण लोकां वांगडा आसा म्हणून सांग. आनी केन्नाय मिटींग बीन आसता तेन्ना यो एक्सप्लेन कर. देव बरें करूं.